सीता ए छोड़र सातटा ना नहीं 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 दैवर करार चक्र बास राती पाइले रातो ही धामका राजा अयोध्या रहे धामका राजा किंतु किंतु मंथरार कुरु चक्र रे आज्ञा 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 कोई की मातवर हाँ हाँ राम गोला बनवास कौन करिबा राम जहाँ गण कवि वैष्णव पानी कहिले कौन कहि छथि ଟିକେ सुनिबा कइले बनवास रे बनवास ए बनवास रे बनवास सर्टिफिकेट अच्छा बापार निर्देश मिली जाई अच्छा 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 बाबांकर निर्देश कोन हिची राम मोहन राजा बास अयोध्या सिंहासन पड़िछि सातटा पहाड़ हा हा सातटा पहाड़ पड़ी जीवो गोटी गोटी करी सातटा पहाड़ चढ़िले हा हा राम राजा बास से सातटा पहाड़ चढ़ी गिरी राजा हाटा भाग्य रे थिलो ना प्रथम पहाड़ रे राम दैछन्ति पाद अच्छा नेपथ्यरु डे माटे डाकिला माटे डाकी पछरु हाउ हाउ प्रभु तोर मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांति रस जगन्नाथ कृपा करंतु भल पुओ हेकी रह ए भल झियो हेकी रह भगवान राम हा हा राजा हवा पाई बाप सातटा पहाड़ मारू अच्छा प्रथम पहाड़ पाद दूछन अच्छा प्रभु रामचंद्र राजा हेबे बोली प्रथम पहाड़ पाद देइछंती एई समय कथाटा कोन हेबो सार कहिए चाहू चाहू पाला आदि सरी जीव आज्ञा आयुष्मान भव प्रभु मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांत रस
12 दिन ভিতরে আচ্ছা গোটিয়ে দিন পালা পূরণ করি পারলনি নাই নাই যেମିତି শিক্ষা କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନଥିବ ବୋଲେ ଆସିବ କୁଆଡୁ ବାପା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଲା ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ରାତ୍ରିରେ ଆସିକି ମେ ହେଇକି ଯାଉଛ ହଁ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ତ ସେଇଆ ଆଉ ପାଲା କୋଉଠି ତମେ କୋଉଠି ବାସ୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ତମକୁ ଭାଇନା ଆହା ପାଲା ଟିକେ ଶିଖ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଝିଣ ବାସ୍ ନହେଲେ ଜଣେ ଚାମର ନେଇକି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଆସିବ ଯାହା ପାଇବ ତାହା ଦି ପଦ ଗାଇ ଦେଇକି ଗଲେ ପାଲା ସଇଲା ବାସ୍ ଯଦି ମନ ଛୁଆ ପଦ ପଦ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ କୋଉ ପାଲା କରିବାକୁ ପେ ପାଲା ଗାଇବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ତମକୁ କେହି ମନେ ପକେଇବେନି ନାଇଁ 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 ଏମିତି ପାଲା କର ଯେମିତି ନିରଞ୍ଜନପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିବ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ନୃସିଂହ ହୋତା ଆସିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିରେ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଦଶରଥ ମରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 6 ଦିନ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର 6ଟା ଦିନ ଏ 6 ଦିନରେ ଭଗବାନ ରାମ ରାଜା ହବାକୁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା 7ଟା ପାହାଚ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ବାସ୍ ଆହୁରି 6ଟା ପାହାଚ ଅଛି ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲା ବେଳେ ଜଣେ ମା ଡାକି ଦେଲା କଲା ରହିଯା 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 ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁନି ଭଗବାନ ରାମ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ରହିବେନି ହଟିଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନା କହିଲେ କିଏ ତୁ ମା କିଏ ମା ତମେ ଡାକୁଛ କାହିଁକି ମତେ ଅଟକେଇଲ ଅନେଇଗଲାକୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନନୀ ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମା କୌଶଲ୍ୟା ମା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ପଛରୁ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା ତୁ ପରା ଭଗବାନ ତତେ ଜଗତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକେ ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରମାଣ କରେ କଲା କୃପା ବାରି ଧର ରାମ ସରାରି କୃପା ବାରି ଧର
ওলা রূপা বাড়ি ধরো সাগ সরারি রাম জয় রাম জয় জয় রাম পাই কোন তোহার তোহারি রাম জয় রাম বলাই তু পরা ভগবান মু তো মা ମୁଁ ତୋ ମା ପଛରୁ ଡାକୁଛି বনবাস ষষ্ঠ দিনরে ଆହା মোর মথা সিন্দুর লিভিগলা সংখ্যা হজিলা এলা যা পুয় সরপঞ্চ হইধব ବାପ তা মা ভোটা পাইবা পাই কোন লাইন রে ঠিয়া ଆଜ୍ଞା সে আপে আপে ভোটা তা মা গুয়ানিকে দিয়ে দাও ସତ କଥା তু মোর পুয় মতে উত্তর দে যৌদিন বনবাসর 6 দিন হেলা ଆଚ୍ଛା তো বাপা কাকি মরলে ସେଇ କଥାଟା ଉତ୍ତର ମତେ ଦେ তু যদি ভগবান তো বাপা মরিবার কারণ কোন କାହିଁକି ତୋ ପିତା ମଲେ আর 200 টাকা কোন নেই গেছে এডে বড় লোকর পুয় ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ নাই ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ মা কালী কি মুন্ডিয়া মারুস ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তু তো বুপাঠু আউ বড় নাগর ବାସ୍ এ অঞ্চলরে ଆହା তো বাপাঙ্কঠু ବାସ୍ তো নাটা যেମିତି ଅଧିକ ହେଇଯାଉ ଆହା ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିବି ଆହା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆହା ତୁ ତ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛୁ ଆହା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ରଖିଛୁ ଆହା ମୁଁ ସେତିକି କାଳି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ବାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆହା তো বাপার যোগ্য পুଅ হিসাବରେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେମିତି ନାଁଟା ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ଛାତି ସେତିକି ବେଳେ ଫୁଲି ଉଠିବ ମୁଁ ଜଣକୁ ଚାମର ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତୋର ମନେ ଥବ କି ମନେ ନଥବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାମର ଦେଖୁଛି তো বাপাଠୁ ଅଧିକ ନାଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା प्रेम से बोलो आनंद कुमार हरि